Espada fish. Ano yun niya? 1/4 to 75. Dried 1/4 160. Ano yun siya daw? Iya, yung pangatlo. Alamang. Alamang 81/4. Dried hipon 121/4. Dried hide 201/4. Dilis, boneless 275 1/4. Pusit sweet 331/4. Danggit 351/4. Danggit boneless 341/4. Pusit buo 251/4. Sapsap boneless 251/4. Sapsap 55/4. Sapsap medium 60. Dilis kumisan 85/4. Ginamos 40 ano? Hindi ko alam kung ano. 40. Magkano pula? Yan. Yung pula ya? Sabaw lang yan. Sabaw lang. Sabaw lang pala. Ito magkano? 20 sabaw. Ito ya, magkano 140 ya? 80 ito? Ha? Tingnan mo. Pagpili na asa gusto mo na Ayan 120, 150, ang ginamos 40. Yeah. 65, 140. Salinas, Bataan, 51/4. Salinas, Rojas. Ano? Bataan lang. Saan ang ano? Galunggong pala. Galunggong 55/4. 55/4 pala yan, Andong. Oo. Tamban 41/4. Tamban. Ito din kasali din to. Kabila.